नमस्कार मु स्वागत करुछि न्यूज रूम को मो सहित अछंती बीजेडी कॉर्पोरेटर अमरेश जेना सर मु आपनको न्यूज रूम को स्वागत करुछि गणमाध्यम रे खबर आसुछि एवं आपण सीधा सड़क कहउछन्ती जे दल रे 5 हारू नेता अछंती जो माने दल को आहुरी विपद भितर को टाणी नउछन्ती बंगोपसागर रे बुड़े दवा पई चेष्टा करुछन्ती एवं काली राति रे मध्ये आपण संजय दास वर्मा को घरे आपण को समर्थक पहुंचवा कथा एक कथा मध्ये खबर आसुछि मु सर जानिया पई चाहिबी जे ये को 5 हारू नेता जहांकर संपर्क प्यारी बाबू को सहित थिला एबे नवीन बाबू को सहित से माने क्लोज होवा पई चेष्टा करुछन्ती आगे नमस्कार आज्ञा मु कहली मनोरंजन बाबू भल भाव जानी मनोरंजन सहित प्यारी बाबू थिला बेले इंटरव्यू भी आनी आपण जेहेतु आपण गोटे भुवनेश्वर जेतिक पेपर बाहर जेतिक मीडिया बाहर आपण प्रमुख आज्ञा मनोरंजन बाबू कहले समस्त जानी प्रत्येक 5 जो नेता कौच हारू नेता सहित भी से भल भाव जानी ना कहले जानिबे आ ना न कहले जानिबे सेमती नाही किंतु 5 जन को आपण एटा गोटे इजिली आपण एटा गोटे माने गोटे किसी रॉकेट साइड आपण खोजी बाहर करिवे आज्ञा हारिथिबा नेता 5 जन संगठन करछन आपण जानि ना तांगु आपण मु एक कथा गोटे कथा स्पष्ट करंतु जे जदी एमाने कुहा जाउची जो कथा गणमाध्यम रे आलोचना होची जे वरिष्ठ का हाथ रे बिजु जनता दल रो दायित्व एवं सप्तरथी का हाथ रे बिजु जनता दल रो दायित्व आपण को काहे के लागुची जे एमान का हाथ रे जदी दायित्व रहे ताहले एमाने बा जो माने एबे बिजु जनता दल रो मंगवाल साजी छंती सेमान का हाथ रे जदी दायित्व रहे ताहले काहे के बडी गोटे स्थिति सृष्टि होबो केवल आपण नहंती आपण बिरंची नारायण महासुपकार का मध्ये समान मत सामना को आसुची नहीं देखो आज्ञा प्यारी बाबू जिते थे प्यारी बाबू को ये माने ही बुड़े देले उठे उठे जे आपण भल काम कर भल काम कर मुख्यमंत्री समकक्ष एमती कही 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 सफा करदे आज्ञा से मे 29 रे किछि रहिले विरोध रे पाखे थिबा लोक जे जी प्यारी बाबू जहाँ टिकट देते जहाँ पैसा पत्र देते जहाँ सबू देते से किसी लोक विरुद्ध रे कहले किछि लोक सपोर्ट रहिले आज्ञा भितर रहा से प्यारी को पतन घटिला सेम केस एबे सेया चली जन को लोक को टार्गेट करा होची किछि लोक सहित थिबा लोक किछि लोक लगे विरोध कराउचंती एपटे गुणिया है कि झाड़ुचंती एपटे डाणी की लागुचंती आपण बीजेडी सुप्रीमो को भेटिवार कौन योजना रखिंट जे आम देखु लगातार भाव जो बीजेडी नेता बा कर्मी असंतोष रोचंती से माने पुणी थे जाऊँच नवीन बाबू को भेटुंट आपंकर किसी प्लान प्रोग्राम रही परवर्ती समय नवीन बाबू को भेटे और दल भितर जो आपण जो कथा कहते से नहीं आलोचना करेंगे ना देखु नवीन बाबू को तो समस्त आम सब जाऊँ देखा करुचु एबे भी जो देखा करू एबे भी देखा करू जो मान को सभापति दायित्व देइचंती जहाँ को दायित्व देइचंती सभापति दायित्व देइचंती तो जानिबा दरकार 24 वर्ष सरकार सुनार सरकार को ये माने छिनभिन करे देले जो मैंडेट देइथिले नवीन बाबू आंकु जो मैंडेट देइथिले एमानकर सहित लोकंकर 4.5 कोटी लोकंकर स्नेह सहानुभूति थिला सरकार को थिले केवल खाली गोटे लोकों ही ओडिशा रु सब हारी गले आपण एटा गोटे किछि विरोधी लोक कहिबे किछि लोक कहिबे ठीक अछि एमाने ताको निर्वाचन मंडल केमते हारिले आपण आपण कोन आपण कोन मो कहया को चाहूची जे एमाने जणों को दोष दे कि एमाने खसी जीवा चाहउछनी एमाने पावर सेंटर सेकंड पावर लाइन बाबू एमाने षडयंत्र करूछंती आज्ञा आपण कौन एमती लक्ष्य कले जहाँ फल कि आपण कहले जे दलर परिचालना ठीक भाव हेउना ये सरकार जीवार 10 मास भितर आपण गोटे सब बड़ कथा कहते जे जहाँ हाथ में दलर दायित्व रही से परिचालना ठीक से करूना मु एक कथा जानिया चाहिए जे एभली बयान संभवतः कौन बीजेडी बड़ नेता देना आपण केउ सब दृष्टिभंगी को लक्ष्य करी कहले जे दलर परिचालना ठीक हेउना देखंतु जेतेबेले गोटे एत बड़ दल जेतेबेले हारीगला गोटे नवीन बाबू परीक्षा नेता जो हारीगला किसी ना कौन कौटी आमर गोटे रहीगला दल संगठन कौटी लाकुना रहीगला नेता मान कौट लाकुना होगा
ତାକୁ ଖୋଜିବା ବଦଳରେ ଏକାଠି ହେବା ବଦଳରେ ଇଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଏ କଟ୍ ସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗଛର ଚେର କାଟିଲେ କଣ ଗଛ ବଢିବ? ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ଇଏ ଗଛ ଚେର କାଟୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଏ ଯୋଉ ମୂଷା ହେଇ ଇଏ ଗଛର ଚେର କାଟୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଛ ଚେର ହେଲେ ଗଛ ଉପରକୁ ବଢିବ। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗଛ ଚେର କାଟିଦେଲେ ପବନ ହେଲେ ଗଛ ପଡିଯିବ। ଏମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୂଷା ହେଇକି ଯେତିକ ଯିଏ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନରୁ ଅଲଗା ରଖୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଏରିଆରେ ହାରିଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଆପଣ ସାର୍ କାଲି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କ ଘରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ବୋଲି ବା ଦେଖା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ କେବଳ ଦେଖା କରିଥିଲେ ଅତନୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖା କରିବା। ଦେଖା କରିବାରେ କାହାକୁ କିଏ ମନା ନାହିଁ। ତାକୁ ଘେରିବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ଦେଖା କରିଥିଲେ। ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା ଗୋଟିଏ ହବନି, ଆଲୋଚନା ହବା ଦରକାର, ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସାଇଡ ଲାଇନ କରିଦିଆଯାଉଛି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂଗଠନରୁ ବା ବିଜେଡି ସଂଗଠନରୁ? ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଏବଂ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମହାସୁପକରଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥା କହିବି, ଲଗାତାର ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି 2024 ଟିକେଟ ପାଖରୁ ବା ଇଲେକ୍ସନ ଟିକେଟ ବିତରଣ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଏମସି ର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିରୋଧରେ ଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତାର କାରଣ ଏଇ ଆଭାସ ଦଉଛି ଯେ ହୁଏତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନରୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ସଂଗଠନରୁ ଦୂରରେ ଆମେ ସଂଗଠନ କରୁଛୁ, ସଂଗଠନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉନୁ। ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ମୁହଁରେ କହୁ, କିଛି ପଛପଟେ କହୁନୁ। ଆମେ ଏଭଳିଆ ନେତା ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାହାକୁ ଚୁପ୍ କିନି କହିବୁ, ଗୋଟେ କିଏ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ରହିଯିବୁ, ସେଭଳିଆ ନୁହଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିକାଶ ସହିତ ଅଛୁ। ଯିଏ ବିକାଶ କଲା ଆମେ ତା ସହିତ। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ଗପ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ବଢେଇବାକୁ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ହବା ପାଇଁ। ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାମ ଠିକ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓ ସାମୂହିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସେଠୁ ବିରତି ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଯେ ନୂଆ ନେତା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବେନି, ଏମାନେ 80 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷର ବୁଢାଙ୍କୁ ନେତା କରିବେ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ଚାପି ହେବେ। ଏମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ। କିଏ ପଇସା ନେଲାଣି, କିଏ କୋଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କଠୁ ବେନିଫିଟ ପାଇଲାଣି, କିଏ ଡରାରେ ଧମକାରେ ଚମକାରେ ରହୁଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଙ୍କର ଯୋଉ ନେତା ବୋଲି ଏମାନେ ଯୋଉ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନେତା ବୋଲି ମୋ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ନେତା ବୋଲି କୁହାଯାଉନି, ମୋ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ଦଲାଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅମରେଶ ବାବୁ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଇଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ।